चलो गाइस बर्तमान जो आंब खाई बाहर जो अरे कैमरा आरंभ होलाने वीडियो आरंभ होलाने कड नहीं गोटे चैटिंग कर गोटे मजे संड पुरौजु अब आगे आंब खाइए तापर जाहि जा करे बर्तमान आंब खाई बर्तमान आंब खाई जो पाखरे से जाईती पर जाईती लाइट वर्तमान से सेठी होछंती हो चल 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 गाइस चल 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 हमें आंब खाई दिबा बर्तमान जाउछु आंब खाया को या मांडो या को रिप्लाई दन से टेंशन रे बहुत अछि हां गाइस मु टिके टेंशन रो छी आ देखंतु मु टिके रिप्लाई पाए पूरा व्याकुल एंड से खाली टिके रिप्लाई दे देले ओ पूरा वही होला गाइस बर्तमान हम जाउछु कोठी जे आंब खाई एतळु जा पड़ियो बर्तमान आसली तो बर्तमान जा पड़ियो बहुत गाइस बहुत नोटी है देख पछ ये कोना देख दियो देखंतु गाइस हे संढ तू संढ भाई कोड मारी आसु रो तू जगह देखिनु किछि देखिनु जाउ जुहारी कोडे देखो तू गाइस से नोटी रे खाली देखो संढ मुर जाडू आंबो पाउन पाउन संढ मुर जाडू देखो नोटी गाइस गाइस ये खाली संढ आगे मुर जाडू देखो तू गाइस अरे तुम को गार सेंड हो हेलो ओदे हैबिट ओछि गाइस यार ए दिया गाइस गाइस वर्षमान से आंब गछरे पहुंची जाई छी एटा पाछि दी आंब पवन गाइस गाइस नामू चढ़ ना मु चढ़ी पारिबिनी तो चढ़ी जा ए वर्तमान आंब पारिया पड़ो चढ़ी तो पारियानी बादल चढ़ चेष्टा कर अरे कीरा हबो मु किछि बुझी पाउनी रे कैसे होगा रे बाबू चढ़ दे मामू चढ़ चढ़ी जा इसी पेड़ को मैं चढ़ नहीं पाएगा ये चेष्टा कर सब मैं देखी दी देखो ना नहीं होगा हैं इधर गाइस ये खाली या मांडू रिप्लाई दउनी ବୋଲି चढ़ी पानी या मांडू जदी कहि बर्तन से ई गछ का पूरा तळ गछ चढ़ी जीव जे गाइस मो ताଳ गछ चढ़ी जीबी आ मते टिके सपोर्ट चाहिए ए पछाड़ा में टेकुछु कौन है ये लोग कुछ तू बाबू पारिबो जे सुनो जो कोन रिप्लाई दउनी कोन किछि दुख रे टे किछि को हां मोटे जो সেই দুখর সে আম্ব খাই আসছি ভারি আম্ব খাই কি মরি ना ना मो टे दुखर अछि रिप्लाई दउनी आ मते टे साहाଯ୍ୟ टिके हेल्प मागु जी आ तो खाली दांत तोड़ा देखेला गला ओ दांत तो खाली देखा दउ जी आम्बो खाइबो का आ आम्बो खाइबो ओ खाइबो इंग्लिश हिंदी कोठी ओ आम खाएगा हम हो ओके देगा बर्तन गाइस देखंतु कि लोकेशन को आंब खाई आंगुला दलांती एत रंग चढ़ता है अरे ये तो नहीं होगा रे बाबू गछ तो गछ गोली की तोड़ जाओ गिर जाएगा बे गिर जाएगा क्या चीटी लग गया क्या चिट्टी नहीं रे और क्या गुखरा अच्छे नॉट कुकुरो ओनली कुकुरो के भाई भागी जीवड़ा देखि की सुकुलाडा रे जो मामू सुकुलाडा का आगा को कई उठा को नथे भाई तमरो गुट के आगे जोड़ किया के भागी जी भाई हेड चढ़ गछर मालिक से आसे जी भारी बर्तमान जी भारी चलो गाइस हम पळेबा
ଆଉ କିଛି ଲେଟ୍ କରିବାନି ଏ ପାର୍ଟି କଲେଣି ରେ ଚାଲ 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 ଆମ୍ବ କୋଉଠୁ ଖାଇବା ଖାଇବା କାଇଁ ପାଛ ମାଲିକ କିଏ ଅଛ ଆସ ଏଠିକି ଉଖୁଡ଼ା ଦିଆ ହବ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ 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 ଚାଲି ଆସ ଟଙ୍କାଟେ ଧରି ଚାଲି ଆସ ଚାଲି ଆସ ଆସିକା ମୁଁ ଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଏଇ କେ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ କଣ ମୋର ଷଣ୍ଢୁଛ ଷଣ୍ଢ ଦଉନି ଆରେ ଷଣ୍ଢ। ଏ ହେ କେ କଣ ହେଲା କେ 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 କୋ କେ କେ କା साला गिर गया रे କା 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 इधर के का कैसा गिर गया उठा रे उठा रे उठा उठा कोई आंब काई गाइस आसुनी देखला को या को उठिया को गंजी मो गाइस मो गंजी रची गला ଟିକେ ଧୁଆ ଧୁଆରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଆଉ এই যে আম্বড়ে হেইরা করু আনো ধোয়া ধরে ଟିକେ হেল্প করবে গাইস ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଧରିଥିଲି ମୋ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କଟା ବି ଖସି ପଡ଼ିଲା କିଛି ବି ହେଇନି ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ବି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଦେଖି ମାରିଲ ଦେଖି ଗୋଟେ କରି ପକେଇଲ ଦେଖି କିରେ ପଇଲା ଏଇ ପଇଲା କେନ ଯାଉ ମାନେ କେଡେ ଦୂର आंब छाड़ नो नो नहीं यार ये क्या गाइस देखो कोई बात नहीं हम तो चूतिए हैं दोबारा ट्राई करेंगे क्या गाड़ा गाड़ा आम बोतुरो देखो ये आंब वाला के देखो के पिला कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये? बोतुरा कोई पड़ो आंब दउनी नुति बनाई के झाड़ा बोलो गाड़े के झाड़ा बोलो की किसे कोड़ा बोला ए आ सारे हाथी मार दो को जिका हाथी अछि एडे पच कोडे काई देला रे काई दे खाई तो लागी रे देखନ୍ତୁ गाइस ଗୋଟେ ବାଛିଲା ଆମ ପଇଲା ଯେ ଖାଇଦେଲା କିରା ବ୍ଲଡ ଦବ ଆମକୁ କହୁଛି ଖାଇଦେଲେ ଆଉ କଷ୍ଟରେ ବାଧିନୁ ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ ଛଡେଇବ ଆମ ଆଉ ଛଡେଇବ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆମ୍ବଟେ ପାରିଥିଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେଲା ଆମ୍ବଟା ଆମ୍ବ ଖାଇବ କାଏ ଖାଇଦେଲି ଦେଖିଲା ଚୁଟେ କାମୁଡି ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ନା एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ଫୋନ୍ ଦିଟା ଆମ ପାଇଗଲୁ ଆମେ ଏଇଟା ନେବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ଦିଟା ଆମ୍ବ ଆମେ ଫିରି ପାଇଗଲୁ ଯେହେତୁ ହେଲା କୁଆଡେ ହାତ ବଢଉଛୁ ଆହୁରି ଖାଇକିନା ତ ମନ ନାଇଁ ଗାଈ ଆଉ ଦିଆ ହବ ନା ଆମର ଆମ୍ବ ଛଳେ ଆମ୍ବ ଯୋଗୁ ମାଡ଼ ହବ ଫିରି ଆମ୍ବ ନେଇଯାଉଛି ଗାଇସ୍ हेलो गाइस मैं आंब छोड़े ना नहीं गला गोटे पिला देखल देख केड़े स्वार्थपर କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦେ ନେଇକିନା ଏଟା ଜାକି ଦେ ପୁରେଇ ଦେ ଭିତରେ ପାଇଗଲି ଖାଇବି ହାଡ଼ା ଖାଇବିନି ଖାଇବୁନି ଆମ୍ବ ଥାଉ ଖାଇବିନି ହେଇ ଗଲା ମୋର ଦିଟା ଆମ୍ବ ଗଲେ ତ କାଦିବେ ଖାଇବି ଭାତ କାଦିବେ ହଉ ଗାଈ ସାନକୁ ଟିକେ କହ କିରା ଗାଇସ୍ ଆଇଡା ଆଉ ଗାଧେଇବି ଏ ଆମ୍ବ ଏଇନେ ଖାଇବିନି ଗାଧେଇବି ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବି ଖାଇବି ଆଉ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାତ ଖାଇବି ନା ମତେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଏଇଟା ଖାଇବି ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଆସେ ବସ ନା ମୁଁ ଯାଉନି
ଯା ବନେଇ ଖାଇବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପଡୁଛି କାଇଁ ଆହୁରି ଗଛରୁ ନା ପଡ଼ିବ ହସି ଦେଲ ଟିକେ ଜଗତରା ଷ୍ଟାଇଲ ହସଟା ଟିକେ ହସ ଦିଏ କିରେ ସାଙ୍ଗ ହସ ଲାଗୁନି ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ହସିବିନି ଆଉ କିଏ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରିବା ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କହ? ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ସେ ଦୁଃଖ କିରା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କହ, ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ କିରା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋ ସିକ୍ରେଟଲି ମୋ ହାର୍ଟଲି କଥା ମୁଁ କାହାଡେ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ହଉ ଛାଡ଼ କ'ଣ କୁହ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ କହ କିରା କିରା ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ହଁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ସେୟାର ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ମୋର ତ ଫୋନ୍ ଆସିଗଲା ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଲି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କିଏ କଲ କଲା ପାପା ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଗାଇସ୍ ବାଏ ଗାଇସ୍ ବାଏ କାଲି ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ହବ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାବ କାଲି ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାବ ଆରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କାଲି କହିଦେଲି ସରି ହ୍ୟାଲୋ